सीनियर साफ़ी और तजज़ियाकार जावेद चौधरी के मुताबिक मियाँ नवाज शरीफ बैक वक्त खुशकिस्मत और बदकिस्मत इंसान है। 3 बार वज़ीर आज़म बने, 2 बार 2 ताई अक्सरियत ली। अयूब खान के बाद तमाम बड़े मंसूबे इनके दौर में मुकम्मल हुए। एटम बम से लेकर सी पैक तक पाकिस्तान की ज़्यादातर अचीवमेंट्स के पीछे नवाज शरीफ है। लेकिन अब आप इनकी बदकिस्मती देखें। इनकी ज़िंदगी में 3 ही मकाम हैं: वज़ारत उज़्मा, अदालतें और जिला वतनी। ये वज़ीर आज़म हाउस आते हैं, निकाले जाते हैं, जेल और अदालतें भुगतते हैं और बाहर भिजवा दिए जाते हैं। ये 1990 से लेकर 2023 तक इसी तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन इस सब के दौरान मियाँ नवाज शरीफ की एक वह ज़ाती अचीवमेंट मौजूद है, वो है इनका वोट बैंक। पूरी न्यू लीग के होते हुए भी मियाँ नवाज शरीफ का वोट बैंक उनके लिए मजबूत है। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ हर बार ग्रेट ट्रेजिडी का शिकार होकर ख़ानदान समेत सड़कों, अदालतों और जेलों में रुल जाते हैं। अल्लाह ताला को वैसे तो किसी अनायत के लिए कोई जवाज़ नहीं चाहिए होता, मगर मैं इसके बावजूद महसूस करता हूँ नवाज शरीफ की 2 खूबियाँ शायद अल्लाह ताला को पसंद होंगी। ये दूसरों को इज़्ज़त देते हैं। ये जेल में थे, ये बीमार हुए, हुकूमत ने मेडिकल बोर्ड बना दिया। बोर्ड में मेरा एक जानने वाला डॉक्टर भी शामिल था। ये PTI और इमरान खान का टाइगर था। ये शरीफ बरादरान से नफ़रत करता था। ये 3 बार जेल में मियाँ नवाज शरीफ से मिला और इनका दीवाना हो गया। इसने मुझे बताया नवाज शरीफ के कमरे में एक चारपाई और प्लास्टिक की एक कुर्सी थी। मैं जब भी मुआयने के लिए गया, इस शख्स ने खड़े होकर मेरा इस्तकबाल किया। जेल का अमला जब तक मेरे लिए कुर्सी का बंदोबस्त नहीं करता था, ये बीमार होने के बावजूद खड़े रहते थे। डिहाइड्रेशन इनके चेहरे और होंठों से नज़र आती थी, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। ये हर बार कहते थे मैं अल्लाह के फजलो करम से बिल्कुल ठीक हूँ। मुआयने के बाद ये मुझे दरवाजे तक छोड़ कर आते थे, गर्म जोशी से हाथ मिलाते थे और कहते थे मेरे लिए दुआ कीजिएगा। मुझे आज तक सियासतदान तो दूर, किसी ब्यूरोक्रेट ने ये इज़्ज़त नहीं दी। डॉक्टर की बात दुरुस्त थी, नवाज शरीफ अपने मुलाजमीन को भी साहब कहकर बुलाते हैं। दूसरा वाक़या सुप्रिटेंडेंट जेल का था। 11 सितंबर 2018 बेगम कलसूम नवाज़ का आखिरी दिन था। मियाँ नवाज शरीफ की पेशी थी। ये वापसी पर बहुत फ़िक्रमंद थे। उन्होंने उस दिन पहली बार जेलर से कहा, सुप्रिटेंडेंट साहब मेरी बीवी अलील है, मैं सिर्फ खैरियत मालूम करना चाहता हूँ, आप मुझे चंद मिनटों के लिए फ़ोन करने की इजाज़त दे दें। सुप्रिटेंडेंट के मुताबिक मेरे ऊपर इस वक्त शदीद दबाव था। मैंने ये कहकर इनकार कर दिया, सर आपका फ़ोन का कोटा ख़त्म हो चुका है। ये बोले आप मुझे अपना मोबाइल दे दें, मैं आपके सामने फ़ोन करके सिर्फ खैरियत मालूम करूँगा। ये आपका मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान होगा। मैंने ये कहकर फिर माजरत कर ली, सर मेरा फ़ोन सरकारी है, मैं ये किसी मुल्ज़म को नहीं दे सकता। ये खामोश हो गए। स्पैर को अचानक बेगम साहिबा के इंतकाल की खबर आ गई। मेरे हाथ पांव फूल गए। मैं घबराया हुआ इनके सेल में गया। इन्हें ये बुरी खबर सुनाई। ये सर झुकाकर विरद करने लगे। फिर पूछा क्या मरियम को इतला हो चुकी है? मैंने इनकार में सर हिला दिया। ये बोले वो अकेली है, आप अगर इजाज़त दें तो ये इतला मैं इन्हें खुद दे दूं, ताकि मैं इन्हें तसल्ली भी दे सकूं। मैंने हाँ में सर हिला दिया। ये मेरे साथ मरियम नवाज़ के सेल में गए, उन्हें इतला दी और इनके बोलने, चीखने या दुहाई देने से पहले कहा, लेकिन बेटा किसी को बद्दुआ नहीं देनी, ये बस हमारा नसीब था। ये फ़िक्रा सीधा मेरे दिल में लगा। ये दूसरे लोगों को इज़्ज़त देते और माफ़ कर देते हैं। ये दोनों वो खूबियाँ हैं जो शायद अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। चुनाचा ये बदनसीबी के हर बेलने से बच भी जाते और बार बार निकाले जाने के बावजूद इक़्तिदार में वापस भी आ जाते हैं। ये लंदन में हैं, लेकिन ये हकीकत है। ये उस वक़्त डील के ज़रिए लंदन गए थे। डील मियाँ शहबाज शरीफ ने की थी। ये हॉस्पिटल में अपने बड़े भाई से मिले थे। इनकी मिन्नत की आप लंदन चले जाएं, अपना इलाज कराएं। 1 माह बाद मरियम नवाज़ भी आ जाएं, आप मुझे हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील करने दें। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ बाहर नहीं जाना चाहते थे। ये जेल में रहना चाहते थे, लेकिन फैमिली ने दबाव डाला। ये पार्टी छोटे भाई के हवाले करके लंदन चले गए,
لیکن میاں نواز شریف کے جانے کے بعد اس وقت مریم نواز کا نام اسی ایل میں ڈال دیا گیا۔ حمزہ شہباز کی ضمانت بھی نہ ہوئی۔ شہباز شریف کی اہلیہ اور صاحبزادی کے خلاف بھی نوٹسز جاری ہو گئے۔ قومی حکومت کا خواب بھی پورا نہ ہوا۔ میاں نواز شریف لندن میں خاموشی سے بیٹھ کر مفاہمت کا نتیجہ دیکھتے رہے۔ یہ سب کچھ برداشت کر رہے تھے، لیکن یہ سمجھتے ہیں شریف فیملی کی خواتین کے خلاف مقدمے نہیں بننے چاہیے تھے۔ یہ شہباز شریف کی بیٹیوں کے خلاف مقدموں پر دکھی ہو گئے۔ انہوں نے اسی وقت پارٹی کو واپس اپنے ہاتھ میں لینے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ لندن میں اس وقت حسن نواز کے دفتر میں بیٹھنے لگے اور سیاسی رابطے شروع کر دیے۔ پارٹی کے سینئر قائدین کا خیال ہے کلثوم نواز صاحبہ نے انتقال سے پہلے میاں نواز شریف سے مریم نواز کو وزیر اعظم بنوانے کا وعدہ لیا تھا۔ یہ بات کس حد تک درست ہے میں نہیں جانتا، لیکن یہ لوگ سرگوشیاں کر رہے تھے۔ پی ڈی ایم کے جلسے ہوئے۔ میاں نواز شریف نے گوجرانوالہ کے جلسے میں 2018 کے الیکشنز میں دھاندلی کے ذمہ داروں کے نام لینا شروع کر دیے۔ اس سے پہلے میاں نواز شریف اور خواجہ آصف کے درمیان بھی تلخی پیدا ہو گئی تھی اور دونوں کے درمیان رابطے کمزور ہو گئے تھے۔ پی ڈی ایم چلتی رہی، لیکن یہ مارچ 2021 میں ٹھس کر گئی تھی۔ میاں نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان شروع دن سے اسمبلیوں سے استعفے دینا چاہتے تھے، لیکن پیپلز پارٹی وقت مانگتی رہی۔ وقت کے اس لین دین میں آصف علی زرداری کی ڈیل میچور ہو گئی اور اس وقت پی ڈی ایم عملاً فوت ہو گئی، جس کے بعد تمام سیاسی جماعتوں کو 2023 کے الیکشن نظر آ رہے تھے۔ نون لیگ کے سینئر قائدین کا یہ خیال تھا کہ پارٹی پر اگلے ماہ زیادہ مشکل ہو جائیں گے، لہٰذا عمران خان کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ 2021 میں نومبر میں جنرل فیض حمید کی تقرری کے موقع پر عمران خان اور جنرل باجوہ کے اختلافات کا فائدہ اٹھایا جائے اور اس طرح آصف علی زرداری ان تمام اختلافات کا فائدہ اٹھانے کے لیے ایکٹیو ہو، اور اس کا عملی مظاہرہ دیکھنے کے لیے انہوں نے سب سے پہلے سینٹ میں الیکشن کے دوران اس کا فیصلہ کیا، جس کے بعد یوسف رضا گیلانی سینٹ میں جیت گئے اور اس کے بعد تحریک عدم اعتماد میں عملی طور پر حصہ لیا گیا، جس کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف کو بنایا گیا۔ لیکن نواز شریف کا ایک کہنا تھا، وہ سمجھتے تھے کہ ملک میں جب تک اداروں کے درمیان عمرانی معاہدہ نہیں ہوتی، عدلیہ اور میڈیا آزاد نہیں ہوتے، ادارے اپنی اپنی حدود میں رہنے کا فیصلہ اور وعدہ نہیں کرتے، ملک میں اس وقت تک کسی الیکشن کا کوئی فائدہ نہیں۔ سینئر صحافیوں جاوید چودھری، زیرو پوائنٹ، حامد میر، سلیم صافی، رؤف کلاسرا اور نصرت جاوید کے کالمز سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئے آنے والے کالم کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔